higala, maayong adlaw. Ilabi na katong padayon nga nagsunod ug naglantaw sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne sa Rigumban Tasuda alang sa Community Newsbreak. Sa atong headline, PRC Cagayan de Oro City mopahigayon sa ilang mobile services dinhi sa Dakbayan sa Oroqueta. Aniya ang kumpletong detalye. Ang Professional Regulations Commissions kon PRCs Cagayan de Oro City magpahigayon og mobile services dinhi sa Dakbayan sa Oroqueta para sa mga aplikante o professionals nga adunay online appointment sa Cagayan de Oro City ug nakabayad na sa ilang mga transaksyon. Ang mobile services ipahigayon karong umaabot na Sabado, November 25, 2023 sa may alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon didto sa Community Mall Building, Town Center, Canubay, Oroqueta City. Ang mga serbisyo nga gitanyag naglangkob sa application for renewal, duplication of professional identification card kon PIC, request for certification of PRC documents, exam application, petition for change of status, entries, and other queries and concerns. Aron makabail sa talagsaong higayon, magpa-online appointment na. Adto lang sa https://online.prc.gov.ph. Mao katong naglangkob sa Community Newsbreak. Sa ngalan, sa kinatibuk ang pwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne sa Rigumban Tasuda. Moingon kanyog daghang salamat ug hangtod sa sunod nga higayon.